آقا کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ہم کیوں نہ کریں آقا کا ذکر؟ وہ آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا اور زبان پر جاری تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ظاہری حیات سے پردہ فرمایا تو آپ کو قبر شریف میں رکھا گیا۔ جب آپ کو قبر شریف میں رکھا گیا، صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے لب مبارک ہل رہے ہیں، آپ کے لب مبارک جنبش کر رہے ہیں۔ جب صحابہ اکرام نے کان لگا کر سنا تو کیا سنا کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ وہ آقا جب دنیا میں تشریف لائے پھر بھی اپنی امت کا خیال، دنیا میں بھی اپنی امت کا خیال، بلکہ ساری رات آقا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے اور اپنی امت کو یاد کرتے تھے۔ وہ آقا جب ظاہری حیات سے پردہ فرما رہے ہیں پھر بھی اپنی امت کو یاد فرما کر جا رہے ہیں۔ کیسے فرما رہے ہیں؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے بلچنڈا کے سنی مسلمانوں، قربان جائیے گا آقا کی محبت پر، ان کی عظمت پر۔ وہ آقا، وہ داتا، وہ مابا، وہ منجا، وہ مولا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کل میدان محشر ہوگا تو میدان محشر میں آپ کہاں ملیں گے؟ تو میرے آقا داتا مابا منجا ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں جب میری امت کو پل صراط پار کرنے میں دشواری ہوگی تو میں محمد اپنی امت کو پل صراط پار کراتا ملوں گا۔ میں محمد اپنی امت کو پل صراط پار کراتا ملوں گا۔ صحابہ اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور آپ کہاں ملیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میزان پر ملوں گا۔ جب میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو میں اپنی امت کے اعمال تلواتا ہوا اور ان کی نسل کو حمایت کرتا ہوا ملوں گا۔ اے بلچنڈا کے سنی مسلمانوں، آقا کی محبت پر قربان جائیے۔ اور صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اور آپ کہاں ملیں گے یا رسول اللہ اور آپ سے کہاں ملاقات ہوگی؟ تو آقا فرماتے ہیں جب میری امت پیاس سے تڑپ رہی ہوگی، میدان محشر میں اتنی سخت گرمی ہوگی، پیاس سے تڑپ رہی ہوگی میری امت، اتنی سخت پیاس ہوگی، اتنی بلا کی پیاس ہوگی جس کی وجہ سے میری امت کی زبان سوکھ کر کاٹا ہو جائے گی تو میں محمد اپنی امت کو حوض کوثر پلاتا ملوں گا۔ اے بلچنڈا کے سنی مسلمانوں، قربان جائیے گا، کہاں کہاں اپنے آقا کی محبت دیکھیں گے، کہاں کہاں اپنے آقا کی عنایت دیکھیں گے، کہاں کہاں اپنے آقا کی کرم نوازی دیکھیں گے، کہاں کہاں اپنے آقا کا لطف و کرم دیکھیں گے۔ کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، خدا ہم سے ناراض ہوگا، ہم پر بلا کا عذاب ہوگا۔ ایسے میں لوگ آپس میں گفتگو کریں گے خدا ہم سے ناراض ہے۔ آئیے کسی ایسے کے پاس چلتے ہیں جس کی عرضی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ آئیے کسی ایسے کے پاس چلتے ہیں جو ہمیں اس بلا کے عذاب سے نجات دلوا دے۔ آئیے کسی ایسے کے پاس چلتے ہیں جو ہمیں اس بلا کے عذاب سے نجات دلوا دے۔ آئیے کسی ایسے کے پاس چلتے ہیں جو ہمیں اس بلا کے عذاب سے چھٹکارا دلوا دے۔ تو آئیے تمام نسل انسانی کے باپ حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں تو لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم صفی اللہ ہم آپ کی اولاد ہیں، تمام نسل انسانی آپ کی ہی اولاد ہے، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ صفی اللہ ہیں۔ آج ہم بلا کے عذاب میں گرفتار ہیں، آج ہم پر بلا کا عذاب ہو رہا ہے، خدا ہم سے ناراض ہے، آج ہمیں اس بلا کے عذاب سے چھٹکارا دلوا دیجئے۔ اے آدم اے صفی اللہ ہمیں اس بلا کے عذاب سے نجات دلوا دیجئے۔ تو حضرت آدم کہیں گے ہاں ہاں تمام نسل انسانی میری ہی اولاد ہے، تمام نسل انسانی کا میں باپ ہوں، میں ہی صفی اللہ ہوں، لیکن آج میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، آج میں تمہیں اس بلا کے عذاب سے نجات نہیں دلوا سکتا، آج میں تمہیں اس بلا کے عذاب سے چھٹکارا نہیں دلوا سکتا۔ لوگ مایوس ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ابراہیم خلیل اللہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، ہم آج بلا کے عذاب میں گرفتار ہیں، آج ہم پر بلا کا عذاب ہو رہا ہے، آج ہمیں اس بلا کے عذاب سے نجات دلوا دیجئے، ہمیں اس بلا کے عذاب سے چھٹکارا دلوا دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری آج میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، آج میں تمہیں نہیں بخشوا سکتا، آج میں تمہیں اس بلا کے عذاب سے نجات نہیں دلوا سکتا، اذهبوا الى غیری آج کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ تو لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اسماعیل نبی اللہ ہماری مدد کریں، ہم بلا کے عذاب میں گرفتار ہیں، ہم پر بلا کا عذاب ہو رہا ہے، آج ہمیں بچا لیجئے، ہمیں اس بلا کے عذاب سے نجات دلوا دیجئے۔ تو اسماعیل نبی اللہ کہیں گے اذهبوا الى غیری آج میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، اذهبوا الى غیری لوگ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے موسیٰ کلیم اللہ ہماری مدد کر دیجئے، ہم بلا کے عذاب میں گرفتار ہیں، ہمیں بچا لیجئے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے اذهبوا الى غیری آج میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، اذهبوا الى غیری لوگ عیسیٰ
रूह अल्लाह के पास जाएंगे और मदद के लिए कहेंगे तो ईसा रूह अल्लाह भी कह देंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, ईसा रूह अल्लाह भी कह देंगे। अब लोग और ज्यादा मायूस हो जाएंगे और ज्यादा गमज़दा हो जाएंगे, क्योंकि आदम के पास गए तो जवाब मिला इज़हबू इला गैरी, मूसा के पास गए जवाब मिला इज़हबू इला गैरी, इब्राहिम के पास गए जवाब मिला इज़हबू इला गैरी, मूसा के पास गए जवाब मिला इज़हबू इला गैरी, ईसा के पास गए जवाब मिला इज़हबू इला गैरी। अब लोग और ज्यादा मायूस हो जाएंगे, अब लोग और ज्यादा गमज़दा हो जाएंगे, अब लोग और ज्यादा निढाल हो जाएंगे गम्मे। तो ऐसे वक्त में काली काली जुल्फों वाले बेसहारों के सहारा, बेचैनों के चैन, बेकरारों के करार, आका दाता बाबा मजा याद आ जाएंगे। जब मेरे आका याद आ जाएंगे तो मेरे आका के पास तमाम लोग जाएंगे। अब मेरे आका की ज़बान मुबारक पर वो नहीं होगा जो आदम की ज़बान पर था, मेरे आका की ज़बान मुबारक पर वो नहीं होगा जो इब्राहिम ने कहा, मेरे आका की ज़बान मुबारक पर वो नहीं होगा जो इस्माइल ने कहा, वो नहीं होगा जो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, वो नहीं होगा जो ईसा रूहुल्लाह ने कहा, वो नहीं होगा जो तमाम अंबिया इकराम ने कहा। अब मेरे आका की ज़बान मुबारक पर ना कहा होगा। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तबीयत सजदा फरमाएंगे, मेरे रब की रहमत को जोश आ जाएगा। अब मेरा रब अपने महबूब से प्यार करता है, अपने महबूब को प्यार आ जाएगा। अब मेरा रब फरमाएगा ऐ महबूब अपने सर को उठाइए, आप जो कहेंगे आपकी सुनी जाएगी, आप जो कहेंगे आपकी सुनी जाएगी। अब मेरे आका दाता मावा मल्ला की शफाअत से अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरे आका दाता मावा मल्ला की शफाअत से हम जैसे गुनाहगारों को, हम जैसे बेकारों को, हम जैसे खताकारों को जन्नत का परवान अता करेगा। इसीलिए तो हमारे इमाम फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सेना रहा उस जबीन सआदत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मस्तके आला हजरत, माशाअल्लाह जिंदाबाद। कहाँ कहाँ अपने आका की कहाँ अपने आका की करम नवाजी देखेंगे, कहाँ अपने आका की इनायत देखेंगे, कहाँ अपने आका का लुत्फ करम देखेंगे। आका हमसे कितना प्यार करते हैं, आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो सबसे पहला पैगाम जावेद कादरी का ले लो, हमें सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत करना है तो हमें अपने आका से करना है, क्योंकि हदीस पाक है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। तमाम लोगों में ज्यादा तो आप लोग से गुजारिश है कि मेरे आका की इस हदीस पाक पर अमल कीजिएगा। इस हदीस पाक का मतलब व मफहूम क्या है? इस हदीस पाक का मतलब व मफहूम ये है कि मैं जब तक कोई तुम में से उसमें से कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके बाप, उसके बेटे और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। और हम तो सुन्नी सही अकीदा है, हमें इस आका से मोहब्बत है। और आका से मोहब्बत कैसी? जैसा कि हमें आला हज़रत ने बताया, या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए, जुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, ज़िमा को सबक, नसीब का निशान तुम्हारे लिए। ज़बा को तले, इबागे फले, ये दिन हो भले, इबागे तले, सलाम में खोले, रज़ा की ज़बा तुम्हारे। नारे तकबीर, सभी हज़रात बुलंद आवाज़ के साथ इस्तक़बाल फरमाएं हमारे तरफ से खुसूसी खतीब नाशिर मसलक के आला हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी की हमारा आवाज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, हज़रत अल्लामा कारी इकबाल मुरादाबादी, मुसलमानाने बिल सेंटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर आप बहुत जल्द सुनने वाले हैं इंशाअल्लाह, बहुत ही अच्छी तकरीर सुनेंगे। बस इख्तियार में समाप्त कीजिएगा, उसके बाद अपनी जगह लेना। आप हज़रात तैयार हैं? तैयार हैं? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है आका को पुकारे, जरा चल के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। सबसे पहला पैगाम क्या है जावेद कादरी का? हमें अपने आका से मोहब्बत करना है, तमाम लोगों से ज्यादा आका से मोहब्बत करना है। और यही पैगाम आला हज़रत का। और दूसरा क्या है? मैं एक वाक़या पेश करता हूँ, उसके बाद पैगाम वो भी देता हूँ। तवज्जो चाहूँगा, अल्लाह सलामत रखे।
सरकार के एक आशिक है, जिसके लिए सरकार फरमाते हैं मेरा एक आशिक है जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपका आशिक भी है, आपसे मोहब्बत भी करता है। या रसूल अल्लाह, आपका आशिक भी है, आपसे मोहब्बत भी करता है। सरकार फरमाते हैं हाँ मेरा एक आशिक है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। तो सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपका आशिक भी है, आपसे मोहब्बत भी करता है और आपसे कभी मिलने भी नहीं आया। तो मेरे सरकार फरमाते हैं हाँ हाँ वो मेरा आशिक है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आया। पता है क्यों मुझसे मिलने नहीं आया? उसकी एक माँ है और वो बूढ़ी है, वो अपनी माँ की खिदमत करता है, वो अपनी माँ की देखभाल करता है, वो अपनी माँ का ख्याल रखता है, वो अपनी माँ का इतना ख्याल रखता है जो खुदा की बारगाह में वो मकबूल हो चुका है, इतना मकबूल हो चुका है। अगर तुम में से कोई उससे मिले तो कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ फरमा दे। अगर वो मेरी उम्मत के लिए दुआ फरमाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। वो अपनी माँ की इतनी मोहब्बत करता है और मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मुझसे इतना प्यार करता है और अपनी माँ की इतनी खिदमत करता है जो वो खुदा की बारगाह में मकबूल है। अगर तुम में से कोई मिले तो कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ फरमा दे। अब जिसके लिए मेरे आका फरमाते हैं कि कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ फरमा दे, खुदा की बारगाह में कबूल है, वो मेरा आशिक है, अपनी माँ की खिदमत करता है। ये कोई और नहीं बल्कि अपने वक्त का एक बहुत बड़ा आशिक हजरत उवैस करनी है। बहुत बड़े आशिक हजरत उवैस करनी है। तो दूसरा पैगाम जावेद कादरी का ले लो, हमें अपनी माँ से मोहब्बत करना है, हमें अपनी माँ की देखभाल करना है, हमें अपने माँ बाप की खिदमत करना है। करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। गड़बड़ है क्या? अगर गड़बड़ नहीं है तो करें इंशाअल्लाह। तीसरा पैगाम जावेद कादरी का, तीसरा पैगाम एक वाक्य और पेश करता हूँ, तीसरा पैगाम भी देता हूँ। एक नौजवान दरिया के किनारे जा रहा है, दरिया में देखा सेब बहता हुआ जा रहा है, भूख की शिद्दत है, भूख से निढाल है। तो ये नौजवान सेब को उठाकर खा लेते हैं और खाने के बाद सोचते हैं ये तो ना तो मैंने इसे खरीदा है और ना ही इसके मालिक से इजाजत ली, मैंने ना तो खरीदा ना तो मालिक से इजाजत ली, अब ये हमारे पेट में जाएगा, इसमें से कुछ कुछ बनेगा, कुछ कुछ बनेगा और कुछ खून बन जाएगा। ये बगैर इजाजत के हमने सेब खा लिया और इसमें खून बन जाएगा तो मेरे खून में कमी आ जाएगी, ये हमारे लिए जायज नहीं। तो आइए ऐसा करते हैं, क्यों ना इसे हलाल करा लिया जाए, क्यों ना इसे जायज करा लिया जाए। तलाश करते हुए बाग में पहुंचते हैं, बाग के मालिक के पास पहुंचते हैं, बाग के मालिक के पास पहुंचते हैं और कहते हैं हुजूर हमें माफ कर दें। वो बुजुर्ग कहते हैं कि क्यों, किस बात की माफी मांग रहे हो, क्या वजह है? तो ये नौजवान कहते हैं मैंने आपके बाग का एक सेब दरिया में बहता हुआ जा रहा था, मैंने उसको खा लिया है, इसलिए आप मुझे माफ कर दें। ये बुजुर्ग भी कोई और नहीं बल्कि ये भी अल्लाह वाले थे, ये भी पहचान लिया करते थे कि कौन अल्लाह वाला है कौन नहीं है। इन्होंने पहचान लिया ये नौजवान वाकई में अल्लाह वाला है, तो इसे क्यों ना अपने पास ही रख लिया जाए। इस नौजवान से कहते हैं कि तुम्हें मेरी दो शर्तें मानना पड़ेगी। ये नौजवान कहता है दो शर्तें क्या है? तो ये नौजवान से बुजुर्ग कहते हैं कि पहली शर्त तो ये कि तुम्हें मेरे बाप की रखवाली करना पड़ेगी, और दूसरी बात मैं बताऊंगा, जब ये नौजवान जब ये तैयार हो जाता है बाप की रखवाली करने लगता है, कई साल तक बाप की रखवाली करता है। जब बाप की रखवाली करने के बाद जब नंबर आता है दूसरी की तो अर्ज करता है कि आप दूसरी बता दीजिएगा दूसरी कौन है? मैंने आपकी पहली शर्त तो पूरी कर दी, दूसरी बताइएगा दूसरी कौन सी है? तो वो बुजुर्ग कहते हैं मेरी एक बेटी है जो अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। ये नौजवान मान जाता है, निकाह करने के लिए तैयार हो जाता है, शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है। जैसे ही बीबी के कमरे में पहुंचता है, जब बीबी के कमरे में पहुंचता है तो देखता है एक हसीनो जमील खातून कमरे में बैठी हुई है, एक हसीनो जमील खातून कमरे में जलवागर है। जब कमरे में जलवागर एक हसीनो जमील खातून को देखते हैं फौरन वापस आ जाते हैं। जैसे ही वापस आ जाते हैं कहते हैं बुजुर्ग आपने जिस लड़की का जिक्र किया वो लड़की वो नहीं है बल्कि कोई और है। तो ये बुजुर्ग फरमाते हैं अरे वो वही लड़की है जिसका मैंने जिक्र किया है, जिसे मैंने तुम्हें बताया है, ये लड़की वही है जिसका मैंने जिक्र किया है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठाकर
पर नहीं देखती है। मैंने बहरी इसलिए बताया, इसके कान गलत बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैंने बहरी इसलिए बताया क्योंकि ये गलीज बात नहीं बोलती है, कभी गलत बात नहीं बोलती है, गाली गलौज नहीं करती है। मैंने लंगड़ी इसलिए बताया क्योंकि इसका कदम कभी हराम काम की तरफ जाता नहीं है। जब ऐसा परहेजगार नौजवान और ऐसी परहेजगार खातून, ऐसी नौजवान परहेजगार जब लड़की मिलती है और ऐसा परहेजगार, ऐसा नौजवान, ऐसा अल्लाह वाला, जब इनका निकाह होता है, जब इनकी शादी होती है, तो उसके बाद में कोई और नहीं बल्कि अपने वक्त का कुतुबे अख्तार, कुतुबे रब्बानी, गौसे समदानी, हज़रत मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म पैदा होते हैं, जिसके लिए मेरे इमाम फरमाते हैं वहाँ क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर बड़ा क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया बनते हैं आखिर वो है। नारे तकबीर। जरा सारे लोग गौसे आजम के नाम पर हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सुहेदे मिल्लत, फैजाने सरकार गौसे आजम, नौजवानाने वाहिदी कमेटी, जिंदाबाद। गौसे आज़म पैदा होते हैं और ये कैसे हुआ? जब इतनी नेक खातून होती है और इतना परहेजगार नौजवान जो एक सेब खा ले तो कई साल तक सिबा की रखवाली करता है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जानते हैं अगर हमने गलत खा लिया तो हम पर क्या फर्क पड़ेगा, हमारे खून में कमी आएगी। तो तीसरा पैगाम जावेद कादरी का ये है कि हराम खाने से बचो, खाने से बचो, अगर चाहिए तो लुत्मा ही हराम खाने से बचो, क्योंकि जब आप हराम खाने से बचेंगे, आप अच्छा खाएंगे, आपका खून अच्छा होगा, तो आपकी आने वाली नस्ल भी अच्छी होगी, वफादारे मुस्तफा होगी और यही कहती हुई नजर आएगी सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अरे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हराम खाने से बचना है। तीसरा पैगाम जावेद कादरी का क्या है? हराम खाने से बचना है। और कभी एक बात और बता दूं, कभी ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा माल होता है, लोग सोचते हैं यार चलो रहने दो, हराम है, हटाओ छोड़ो, और छोटी सी चीज खा लेते हैं, जैसे कि किसी ठेले पे मूंगफली उठाई, कुछ भी उठाया खा लिया, तो ये बगैर पूछे ये भी हराम है। इससे भी हमें बचना है। जिस तरह से ज्यादा से बचना है उसी तरह से हमें कम से बचना है। तो हराम खाने से बचना है, तीसरा पैगाम। और चौथा और लास्ट पैगाम जावेद कादरी देकर जा रहा है कि मसलके आला हज़रत पर डटे रहो। आला हज़रत के नाम पर जहाँ जहाँ भी आला हज़रत का जिक्र होता है सुन्नी मचल जाता है। फिर आला हज़रत के नाम पर बोले सुभान अल्लाह, बेदार है। मसलके आला हज़रत पर डटे रहो, क्योंकि जब मसलके आला हज़रत पर आप कायम रहेंगे तो आपको कुतुबे मदार भी मिल जाएंगे, शारजी मियां भी मिल जाएंगे, गरीब नवाज भी मिल जाएंगे और गौसे आजम भी मिल जाएंगे, अबू बकर सिद्दीक भी मिलेंगे, उमर फारूक के आजम भी मिलेंगे और उस्मान गनी भी मिलेंगे और अली शेर खुदा भी मिलेंगे। मसलके आला हज़रत पर डटे रहो। आजकल लोग इतराज करते हैं, आखिरी बात बस कुछ ही देर में अपनी जगह देता हूँ, ज्यादा नहीं करूँगा मैं क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है, कम ही बोलूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह इसी पे काम करती है। लोग एतराज करते हैं कि हर जगह आला हज़रत का जिक्र करते हो, हर जगह आला हज़रत का चर्चा करते हो, क्यों करते हो? आज जहाँ भी देखो जिसकी भी महफिल हो आला हज़रत का जिक्र करते हो, आला हज़रत का चर्चा करते हो। बल्कि इतना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आला हज़रत का चर्चा होता है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, सूडान, मलेशिया, इंडोनेशिया, केन्या, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सारी दुनिया में मशरिक़ और मग़रिब, शुमाल और जुनूब, सारी दुनिया में आला हज़रत का चर्चा होता है। आज सारी दुनिया में आला हज़रत की चौखट को चूमने के लिए लोग आते हैं। आज सारी दुनिया से लोग आला हज़रत की चौखट को बोसा देने के लिए आते हैं। आला हज़रत के लिए कोई चादर चढ़ा रहा है, कोई फाता पेश कर रहा है, कोई अशआर पढ़ रहा है, कोई नारे लगा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई लंगर लुटा रहा है। आला हज़रत के नाम पर जगह जगह जिक्र होता है, उनकी महफिलें सजती हैं, उनका चर्चा होता है, उनके नाम का नारा लगता है। आखिर
ایک ایسا دور آیا، ایک ایسا وقت آیا جب طرح طرح کے فتنے اٹھنے لگے. کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ کہنا حرام معاذ اللہ، تو کوئی کہنے لگا نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو کوئی کہنے لگا نبی کچھ عطا نہیں کرتے، تو کوئی کہنے لگا معاذ اللہ کہ بڑے نبی کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ نہ کرو، تو کوئی کہنے لگا نبی کو علم غیب نہیں معاذ اللہ، جس کی جو مرضی آتی وہ کہنے لگا نبی کی عظمت پر حملہ، ان کی رفعت پر حملہ، ان کی بلندی پر حملہ، ان کی قیادت پر حملہ، ان کی عظمت پر حملہ، ان کی رسالت پر حملہ، اور اتنا ہی نہیں غوث اعظم پر حملہ، کریم نواز پر حملہ، کریم نواز پر حملہ، صابر اللہ الدین علی احمد کلیری پر حملہ، قطب مدار پر حملہ، اولیاء پر حملہ، ابدال پر حملہ. جب اتنے حملے ہونے لگے تو بریلی کی سرزمین سے کوئی اور نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت اٹھے اور اعلیٰ حضرت نے اعلان کر دیا کہ احمد رضا سب کچھ معاف کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا. اب اگر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا حرام، اگر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا حرام، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آپ میں مل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اب اگر کوئی کہتا ہے نبی کچھ عطا نہیں کرتے تو اعلیٰ حضرت کے جوڑ پر کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. اب اگر کوئی کہتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو اعلیٰ حضرت کی جوڑ پر کہتے ہیں تو زندہ ہے بلّہ، تو زندہ ہے بلّہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. اب اگر کوئی کہتا ہے معاذ اللہ غیب نہیں، کوئی کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں، تو اعلیٰ حضرت دلیلوں کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر ہم جیسے سنی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں. اسی لیے تو سارے عالم اسلام میں یہ نعرہ گونجتا ہے کہ وادی رضا کی کو ہے، ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ. اللہ اکبر. سارے لوگ جواب دیں. کروڑپتی ہو رہے ہیں کیونکہ یہ پچھلے سال بھی بہت محنت کر رہے تھے، جانا پہچانا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اسی لیے سارے عالم اسلام میں یہ نعرہ گونجتا ہے کہ وادی رضا کی کو ہے، ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام. چوتھا پیغام کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہنا ہے. پہلا پیغام سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی سے محبت کرنی ہے تو ہمیں آقا سے کرنی ہے. دوسرا پیغام کہ ہمیں اپنی ماں سے محبت کرنی ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے. تیسرا پیغام ہمیں حرام کھانے سے بچنا ہے. اور چوتھا پیغام مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہنا ہے. بس خدا تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سے جو کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو مولا تعالیٰ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تمام حضرات کلمہ میرے ساتھ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.